pandemic ni situation jotono sotorko husungoi tonglainen bangai yang koinai hingkangke Khoroksa Rampada Jamatia Aninino Biধানসভা এলাকানি বিধায়ক MLA ke borom ganang Rampada Jamatia te bini family ni kisu members korna positive Manjakha hinai khanaka te bini dol ni kisu kormi সমর্থক leaders borok bo positive ongoi mano hinai tabuk testing rok cholewui tong hinai khanao ke bini PG bo kanai positive Manjakha hinai khanao bo sujar tui kubai saimiya tamkeba obok khanamani porebo ang puilawano bini je family Khoroksa Rampada Jamatia bini family members tei bini jara security guards ba jara o jagao manjaknai rok borok jotono hamoi kaham krongke teisa borok bini society o je bini samung tangthai abono teisa tangphai phinman thong ahai hinai ang ishorni thani surinai ke o jagao ang je sanan naimani khamosi o corona pandemic ni situation o chini Tripura rajyoni government যতটুকু দায়িত্ববান নাংমানি যতটুকু দায়িত্বশীল নাংমানি যতটুকু পাবলিক রংনি বিসিঙ্গ জাগরুকতা ও যে করোনা ওখানকে তামংনাই করোনা বা বেহাইকে কাতাই তংনাই আবনো তৈ যতটুকু জাগরুকতা খাইনে নাংমানি আবনো খাইলিয়া যেটা বাস্তব কক বরংস উল্টা আর বিজেপি তৈ IPF তিনি সমর্থক না আং বাদ নরেখা বরনি লিডার্স ইভেন MP ইভেন বরংনি দিল্লিনি খরকসা নেতা কিছুদিন আগে নগৈ মানখা উইদাউট টেস্ট তে উইদাউট নিনি 14 দিননি কোয়ারেন্টাইন মেইনটেইন খায়াবইনো ব হাতাই হাচুক ত্রিপুরা রাজ্যনি গোबां লিডার সবাই মালাইখা গুরিখা বেরাইখা ইভেন IPF তিনি লিডার সবাই মিটিং খাইকা গাহাকে তারপরে তিনি जों সাইমান কাজে Khoroksa Rampada Jamatia ব করোনা পজিটিভ ওংখা বিন ফ্যামিলিনি গোबां মেম্বার্স হিংকে Bini loge to koyekdin age MP mohodoy Takhuk Revati Tripura bobo kama jagao meeting soba khaika hingke Silgati hai Killa hai tei Khowai hai kama jagao no borok guri bai meeting khaileka hingke dol poriborton soba khaileka hingke o je soba cholei tongmani tei IPF ti BJP bisingo je borok khud government tongtoi boron bisingo je tasal nukjakmani tei boroni bisingo je soba meeting misil je khailei mani competition mani abo o je corona pandemic ni situation o belai ke sitra te irresponsible ke ang skang bo saka omahai jodi engkhang kangke omahai jodi government ni borok no jodi o rules rok no daittor no nije palon khaiya hangke borok buina se borok palon khainen bangai appeal khainen dorkar buina se bojognan dorkar kintu khud se amahai ngoi tongkhangke Tripura ni halok belai ke sitrangnai akok nang agi bo saka ga halok sitra lukurok ni bisingo simino pisar jagi thangnai amoya a halok sitra khud jara amno barabar nai jara amno pisar nai a MLA মন্ত্রী bini nukhungo bo a jongjal thai sogoi nai tini abon kha angke जों abon nogoi mankha tini borok meeting misil khailekha guri laikha carelessly borok government কয়েকদিন আগে no রতনলাল নাথ বনিজে খুদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বনিজে খুদ করা ইনস্ট্রাকশন করা নিনি আইন প্রণয়ন খাইনেন বাঙ্গাই ব প্রেস কনফারেন্স খাইও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজি ব সবসময় কই তঙ্গ অথচ তেনি দিন হংকাঙ্কেন বিনি নিজে নিন নেতা মন্ত্রী রক আবনি পুরাপুরি আইন উল্লঙ্ঘন খাইনাই পুরাপুরি রেসপন্সিবিলি আবহাই সামং করোনা যে পিরজাকনাই জাত তমুং সামং আমাহাই সামং বরক খাই তঙ্গ IPF টিব BJP ব হিংকাকে যার কারণে তিনি আবহাই রেজাল্ট নুকজাখা হিংকামাই যাতে আগামী দিনও তাংথং এটলিস্ট পইলা বলে দেরায়া খোবা borok deraya khoba deraglak na hinai nai boroni rajnitik sarthono kobang ko wansugoi na samung tangkhana kintu tabukla derai thanga takphano borok hosung thong abo koinani bangai sang live video o ma samani tapro omono jungbo khaklayo tai chini Tripura hawo chikon sasanai thui tongmani bo chung nugui tongo belai kino kirijang nai tai wa ma sijano tai lukurok bo hatalka tongtu je kono public gathering tangthu abagino non call khlaine mani chini Takhuk David Murasing diplomata social activist
tai bahai decision hasan not yei nang takok david nang tai lukurok na sini tirpra ba tai kaisa ko ang sana mo sugman do dongo tv nang tai kaisa kok sana mo sungo among kama hai যদিও আং নেগেটিভ তা ওয়ান সক বাইদি পজিটিভিটি जों माननाय फियाबा वान सक ताइ कलाय हायसि इनके सुरु ताबो कोरोना पिसार मानिया इनके ताइ काइसा जागाबो आं कोरोना पिसारो कोरोना मानजाक मानि बागै केबनो चाया हिन मानिया कोरोना मानजागैनि मानो बेमार तो जे कोनो बरक सलबैनि मानो बेमार सलब मानि कोनो चायांगिया बेमार सलब मानि बिनि लगे चिनि सिम्पेथि बिनि लगे चिनि सहयोगिता सहायता तंगनानि नांगौ फियाबा बेमार सलबनाय हिनै साइमानत तै बेमार न सलबनानि बागै सलबरनानि बागै पिसारनानि बागै जे सामुं तांमान आबो खुद गभर्नमेन्ट जे दायित्व नावै आ मानैनो सामुं तांन नांमाने बनो दायित्व न ब्रेक खैनै जे सामुं खैमानि कोरोना न पिसारनानि बागै जे सामुं तांमानि आबोसि बेलायके चाया हिनै आंखे मने खै हायसि कारण बरनो मिटिं मिसिल सबानि बिसिंतै आमो हाय नुकजा खाता आंखे तै काइसे आंखे गभर्नमेन्ट थांनाय 6 मास बरनि कोनो रेसपन्सिबिलिटी थांनाय 27 मासनि खबर आं सालिया राजनीतिनि कक सायैसि राजनीतिनि ककनो सानाय कास्ता मंका कोरोना पेन्डेमिक नि सिचुएशन एटलिस्ट नों जेसपन स्कैम खाइतों दे जेसपन नेनि करप्शन खाइतों दे जेसपन नों गवर्नमेंट चालुना रियां तों दे रांग तो मियां तों दे आबर न खां बाद्रै रेखा एटलिस्ट निनि जे समय एकदम सिचुएशन हामिया निनि आपातकालीन स्थिति तैरिङै थाङो जे कोनो हावो हायंगो हास्तेवो बा हाक्तर आ जराव हंगांके गवर्नमेंट आबरनो बेबाक पगैनाय पूरा पूरी फुल ड्राइव रवैनाय आबनि थेके बाहायके नंखारै तबै मान बिनि जनगण आ जागा बले एटलिस्ट जत्तनो सामुं खलायो बा खलायताय बा जतन खलायमान नुकजा हायसि किन्तु अ जागा पर्यन्त जे एकदम गवर्नमेंट दायित्व पालन खाय माने आबनो हंका आं बेलाय बेलायके दुख नांखायसि तामनि बागै हिमालय थांनायो कोरोना पेन्डेमिक जेंखांकेनो दिल्ली मुम्बाइ बेंगालुर शिलं गोबांमा जागावो चिनि बरक रक जों जालक जावै तंबायखा हास्तेव किफिलि मालियां तंबायखा बा सामुंनि तिखलाय रोजाकबायखा माइमासेयां तंबायखा ट्रान्सपोर्टेशन व्यवस्था खायनाय हास्तेव किफिल मायां तंबायखा गोबांमा प्रॉब्लेम फेस खायका आ फेस खायमेन समय गवर्नमेंट जे दायित्व पालन खायने माने आबो खाया बगजांनाय को गियाबो बरने कल सेंटर जे कल नंबर माने आ जागावो कल हाबबाया रिसीव खाया बरंच गवर्नमेंट नि दायित्व न सब पालन मा खायका जोंहाय टिप्रामथा टिपिएफ आमाहाय रक कायसे एनजीओ रकसि निनि आबनि गवर्नमेंट नि जे दायित्व पालन खायने तंमाना जोंसि पालन मा खायसु बरनो किफिलै तुबनानि बांगै ट्रान्सपोर्टेशन नि बांगै जे गोबांमा सामुं तांनान नांमानि आबो गवर्नमेंट खायने नांमानि जों मा खायका बरनो मासे मानुंगियां तंमान जागा प्रॉब्लेम फेस खाय तंमा जागावो बरनो फियगनानि बांगै बरनो जों जालि कातेरनान बांगै आ सामुंनो जों मा खायका गवर्नमेंट ताम खायका जोंसि बेबाक मा खायका गांके के गवर्नमेंट तंगै ताम लाबंखा आबो आनि सोंगं हायसि नोंका आबनि यागलो त्रिपुरा हास्तेवबो माइरं खैरं बागमानिबो बेबाक जागावनो जों कनसेन्ट्रेट खायकायसि किन्तु बरक के अपर दिके शुधुमात्र सभा मिटिं मिसिल दल परिवर्तन खालायनानै वालायनानै फ्लेग तैनाय जग्रा जाति खालायनानै निजिनि दल बाय दलनि बिसिङावनो केलेंकारि बुलाय तगलाय खुद बरंनि एमपि पर्यन्त गुरि गुरि सारेन्डार खारि दंगो दिल्लीनि केब फायनाय मातारबारि गुरि थांगो क्वारेन्टाइन मेंटेन खायावैनो yang guri meeting khaleyo nka aboni ফসল তিনি তাকুকরা রামপদ জমাতিয়া নি হিসাবে তিনি কপলই ফাইকাইছি কগ তং যেমনি কর্ম তেমনি ফল হিনাই কর্ম নং যদি চায়া খাইকাঙ্কা aboni ফল সেই তদ্রুপ ফাইনে হেসি nka aboni বাগাইনা আং তাবুক কয় প্লিজ তাবুক আং কয় চিনি ত্রিপুরানি যারা গভর্নমেন্ট তংনাই নরক দায়িত্ব পালন খাই দায়িত্ব সিলংদে নরক যদি দায়িত্ব পালন খাইঙ্কা আবো কমিউনিটি স্প্রেড হই তঙ্গো ओ कम्युनिटी स्प्रेड तेबो रोज सिचुएशन थांनाय ताबुक जे मासिंनि मल फाइकांके आं आसगले साइमिया तामके खनामाने गचां जरावके तेबाबो माने एरब्राबो हिनि खनाव आजे कोरोना के आबो फाइनानि सिगां जों जदामा हि रिस्पोन्सिबल तंलाय तंखांके राजनीतिनो तरजागै क्षमतानो लबुंलाय जरै जों डार्टी पॉलिटिक्स खाय तंखांके निजेनि रुल्स नो निजेनो ब्रेक खलै तंखांके बो हालगो सगैनायाबो बेलाय वान सकैबो किरिमा संसाहाय जाग हायसि जत नगन बुरा बिरसक सराय खनाय तंगले रोगी बेमार मानजाक तंगले गा बरक रक बाहाय वैनाय आबो किरि उता बेलाय बेलाय केना हामबाय ताकुम बेबुद मुरा सिंनो जे जरारमान बागै ताई
जों चिन जे त्रिपुरानि सिचुएशन तै कन्डिशन जों नुगोइन दङ चिन चिकनसासा हाव बेलाखेनो स्प्रेड रकम दंमोन अमनि ति तै एक्जेक्टली साइमे फनो अमतो जों एक्जेक्टली साइबो मान्या थियाबा जे तिनि नुगुइ मानखा जे मन्दलो दंनाय खरसा तै बन पिजि रक मानजाखां के बेलाखेनो वानामा सिंचा तै जों मताइनि थानि तै काइटरनि थानि सुरिनाय दाति न हामै बासे फाइतो बन परिबारक तासि सुस्तङै नि जागाव तासा सामुं खलाइनानि बागै किपिल फाइतो तै ताखो डेभिड मुरासिं सोशल एक्टिविस्ट ति प्रमोथा नि ताखो डेभिड मुरासिं नो आं कोइनाय चिन लुकुरकनो लास्ट फाइथागो तामो मेसेज रनामो सुं थानसानि मारि तै अमाहाय बेमार अटमा जराव जों तामो खलाइ दङना तै थांसानि मारि बुतै तै बमाइरंनि अमो तिप्रामथा तै चिन तिपेमथा ताबो जे तिरप्रानि जे खलाइ दंमोनि जों जत नुगै दङ ओमफ्राय अमने ति चिनि लुकुरंनो तामो ककसानो मुसुं पाइथागो आं तो मन कसरना मुसुंगो ताबुक जों राजनीति खयावैनाय जों ताबुक ग्रेटर इंटरेस्ट जों जतनो यूनाइटेडली अ जे हामिया सिचुएशन नि चिनि बरकनो बाहायके जों सकगै तबैमान आमनि बागै जों थानसाखै लराइमा खैनाय इनके लराइया सुदु नेता रक्सिमी खलाइमेया सोशल एक्टिविस्ट रक्सिमी खाइमेया अ जागाव समस्त त्रिपुरा राज्यनि जारा जनगण तंनाय रक जतन जागरूक मांनाय जतन मा बुजिनाय कारण निनि कायसा स्टेप जाया निनि नुखुंनि बरकनो बेमार खाइरि मानो निनि नुखुंनि बरकनो बिनि लागमा सेगै तलाङै मानो निनि खासुकसानि हामजाकमा बरक रकनो नंबाय हासाल खाइखिबि मानो आबन बागै जों होसोंथाय जों ताबुक खरकसाते खरकसाना हामजाक लाइथाय आर करona मानजाक हिनिनाय जों बनो एकदम सेलें माने नजर नायवैनाय हामजाक माने नजर जों बरनबो सुबासु खाइथाय हेसि पदेर पर एंगल तै इनके तै सचेतनता न जों निजेरा थेकेन जों बोल खाइति साथाय हेसि बय फोरोंद फाइके सिमिरे जों अब बायदेराना हिनि जों सिनायबा बय बाय साजागि आपन साकसांनो जों वानसकै जों बसकां मागबनाय हामबाय दङ टिभि न पाइथागो हाय हामबाय तै लुकुरंनो आनि खुलुमं याफारो हामबाय इनके ताखो डेभिड मुरासिं बेरा बेरा खन जरार मय तै कक हाम कसरमा बागै लुकुरकनो फाइनाय आंला पाइथागो साबिनाय चिनि ताखो डेभिड मुरासिं तिब्रा मथानि सोशल एक्टिविस्ट हामबाय खुब कांगे ताखो डेभिड मुरासिं औ हामबाय खुलुमबाय